Radyo Reports. Usa ka motorsiklo ug dump truck nagbangga duha na angol. Super Guam Logronyo pasok. Guam. Super Guam Logronyo. Alas 5:53. Okay, go ahead. Yes, Brother Gabriel, sa tayo karugana sa Tabalanan, kiniga duha ka sakay sa motorsiklo. Lakip na aga driver nini, umano sa ni bangga, ni ingkot sa pika sa karsada, ang ilang gagmalihog motorsiklo, kiniga maog insidente. Naitabo ni mga alas 5:35 ang kalapuno dito sa Barangay Candabong, lungsod sa Alcantara, Osaka, Sino, garbage dump truck ang nagdulhog ni nagasubay diya sa naisgutang dalan. Ikasugat nila kining XRM gagimaniho ni Osaka 31 anyos kita barangay Candabong samtang nagsubida sa kurbada nga karsada angkas niya ang kining Osaka 14 anyos nga batang lalaki atol sa maog pagkusog ni sumida ikasugat sa niya ang kining dump truck or garbage truck apan overshoot kining maog XRM hinungdan nga dito mipilit sa atubangan sa maong Sino garbage truck o naangol kining sakay ingon man nayag angkas samtang ang driver ni maong Sino garbage truck sa tamang karong gitanggong sa Alcantara Police Station samtang gandam pa aga tukman kaso nga pasaka batok ka dinhi. Kini si Guam Logronyo sa GMA, DWRB Super Radio. Bapak Toto.